but very minimal lang. Ga-range lang ini 1.6 to 1.8 base sa ilang GMC 1.7. Depende sa size, may 24 square meters tapos may 27 square meters. Ang rental naman 27 square meters. Si Secretary Kit mismo gusto niya iset ang renta at 850, although we will be working with guidelines no sang rental, especially the eligibility criteria. Right now we are having study no with the DERP from University of Philippines Visayas para maset gid naton ano ang sakto kag maayong eligibility criteria for rental housing project for Uswag Condominium Complex naman, again under NISA 4PH, and then became the expanded 4PH nga i-take out nini Pag-ibig Fund. Ilang budget for these two projects separately? Obviously ang kay Ion Realty billion ni no sila ni mapagwa kwarta mapatapos gid construction, wala gid kita di gastos, lupa lang no ginallocate para sa ila, and then pag take out bayran ni sila yan ni Pag-ibig Fund, and then the beneficiaries will pay monthly kay Pag-ibig Fund. Na-identify na yung mga beneficiaries sa siling duha ka mga projects? Okay. May ara kita first batch of applicants, total 600 plus. Ang ang sistema naton, ga-apply sila no sa may local housing office, wala kita pili. Ginahaboy ta tanan kay Pag-ibig Fund, ang gina-priority lang naton ang may Pag-ibig number na. Ang wala pa Pag-ibig, hindi pa member, ginahambalan naton nga magpa-member kay Pag-ibig Fund para ma-pre-qualify sila. Then once nga may nakita applicants, ginahaboy na naman kay Pag-ibig Fund para mag-conduct sila sa pre-qualification, and then in return mabalik na si Pag-ibig Fund, mga balaw sila ang qualified, and then ang qualified ang muna aton nga i-orient no. Actually we conducted orientation before but na-halt to because of some changes in the policies, but right now since final na gid, as you heard kagina, this will be delivered in 10 months, meaning to say kinahanglan before the expected nga occupancy, kinahanglan ma-ready na namon ang masulod nga beneficiaries, because may ara kita collection requirement kay Pag-ibig Fund, dapat naga-pay sila no, kag kinahanglan din naton ang beneficiaries ma-prepare na para mabayaran si developer kay sila ni ang una gidyang mapagwa sa capital for the construction. So basically sir, these two projects hindi sila para sa mga informal settler na urban poor? Yes. Can be informal settler pero working class. Working class sila. Kay in our Taguigin census no, sa Bilog nga City, may gagwa nga mga some professionals no sa nga informal settler, meaning to say they have work, they just cannot afford private housing. Example nato here in Iloilo City, ang condo nag-arrange na pinakabarato na gid ang 2 million, 4 million, 7 million na gani. Ang house and lot, dako-dako ang equity niya. This one wala equity, direkta ka monthly no, tapos at cost lang ang 1.6, 1.7, 1.8 no. Ang rental pagidya, ang rental housing, ang idea sila to cater the bottom 30%, meaning to say sa poverty incidence naton, ang hindi gidya kasarang kay Pag-ibig nga mabuhinan pang ilang nga income para pambayad sa monthly amortization, ma-start na sila renta in order for them to cross from the bottom 30 to better state of sang kabuhi nila. Sir, pila ang time between application nila with the housing office and ang approval and the qualification for Pag-ibig? Actually, we have the results already with the Pag-ibig Fund. It is just that gina-wait it naton nga kamusta ang status ng construction, because very excited niya itong aplikante once nga matap na muna ni sila nga qualified na sila, they will do a lot of follow-up kung ano nang status ng construction, excited na sila masulod sa nang bayad, amo ginang first concern sa aton nga mga beneficiaries. So we make sure nga may ara kitang completed projects before naton sila itap. Pila na sila sir sa mga Out of the 600, ang na-qualified ni Pag-ibig Fund 200 plus. So that's good for 2 buildings. Right now, because of this movement na no, kaya if you only know kung paano naman yung trabaho ang development permit, ang mga building permit, ang nga mabuligan man natin developer nga maka-start na yung construction, no? Ginasito ita na yung construction nga sure na gid before ta naman, if you can see wala gid gawa kami nag market pack
So because of today na final na gid, may kompleto na kita sa permit, we can finally market and we can finally padako no sang aton nga application nga willing na kami mag-receive sang tanan nga aplikante. Just go to our office, local housing office, and in our social media, in Facebook page, we'll be posting link where you can apply. Very important, itanay, i-cater natin ang may pag-ibig na member, may may pag-ibig number na para hapos matri sa pre-qualification ni pag-ibig fund. Ang wala pa, pag interested, pwede gid mag-apply. For you to avail, you need to pay at least 2 years, no? 2 years nga contribution. Pwede na siya malam. Okay, right now, before ganit, 200 pesos per month, na subong 400 na siya. But pwede na siya kamat-amat. Again, no, in 10 months, kabay pa makumpleto na in 6 months, no? From today, i-ready na namon ang first batch nga awardees sa first 2 buildings nga i-deliver. Paano na sir ang distribution sa mga awardees? Like how many awardees ang dito sa Sambag? How many awardees ang dito Okay. sa In Sambag, that's different. Kaysa Sambag na ang ginalook forward naton nga makandak gid kami sang investigation, no? Isi-ay gid namon danay kay base ang likawan naton ang aside sa filtration bala nga may mga deserving siya late tapos hindi siya kasulod, at the same time base may makasulod nga capable siya tani for home ownership kay ti baratong renta eh. So we will be having we are waiting for guidelines na this, so at the same time we are having a study right now to finalize our own version of eligibility criteria. Sir, what else can we look forward to sa pasilong program? Yes, under the Pasilong program, ang instruction ni Mayor, no, tawag siya no last time nga gusto niya hindi lang tanim for the informal settlers. Gusto niya may ara for the working class, for those nga gusto man magkabalay pero hindi pa kasarang for the private housing. So we are working in one project with Henber Realty na i-open naton for working class, no. Ang